برطانیہ اور یورپ کے سب سے بڑے میلاد کے جلوس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 37واں سالانہ مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور جلسے کے انتظامات انٹرنیشنل مسلم مومنٹ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ ٹاول ہال کی بجائے مرکز دارالعلوم قادریہ جیلانیہ سے جلوس کا آغاز ہوگا اور جلوس مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس قادریہ جیلانیہ مرکز پر اختتام پذیر ہوگا۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ انٹرنیشنل مسلم موومنٹ کی جانب سے 37ویں مرکزی جلوس کی تیاریاں مکمل۔ برطانیہ اور یورپ کا سب سے بڑا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس 24 اکتوبر کو دن 11 بجے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم اسٹور سے نکالا جائے گا۔ یہ جلوس محسوس راستوں سے ہوتا ہوا واپس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے بعد 41ویں سالانہ رحمت العالمین کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم اسٹور میں میٹنگ میں معاملات کو حتمی شکل دی گئی۔ پیر سید عبد القادر جیلانی نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ اگر قربان جائیں میلاد مصطفیٰ کے، ایمان نہ بھی ہو، سرکار کے میلاد کی خوشی میں شریک ہو تو اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ ایمان نہ بھی ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب ابو لہب جیسا آدمی میلاد کی خوشی میں شریک ہو، میں اور آپ کلمہ پڑھیں لیکن ہم اس میں شریک نہ ہوں، جو ابو لہب نے کہا تھا کنیز کو، جا تو آزاد ہے، وہ اس کی ویلیویبل پراپرٹی تھی، اس کو مارکیٹ میں بیچ کے پیسے وصول کر سکتا تھا، اس نے پیسے بھی قربان کیے، انگلی کے اشارے سے خوشی کا بھی اظہار کیا۔ اگر سرکار کے سامنے ہمارا یہ روزانہ کا گوشوارہ پیش ہو، اس میں ابو لہب کے نام اعمال میں تو کچھ نہ کچھ نکلے، اس نے خرچ کیا، میرے اور آپ کے نام اعمال میں کوئی خرچ نہ نکلے، ہم تو پھر ابو لہب سے بھی پیچھے رہ گئے۔ جلوس کے انتظامات کے متعلق پیر سید مظہر حسین شاہ گیلانی برٹش مسلم رینڈر آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی نے میڈیا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جلوس کی جگہ تبدیل ہونے سمیت مرکز سے ملحقہ انتظامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خواتین کے لیے ملحقہ پارک میں انتظام سمیت لنگر کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ پیر سید مظہر حسین شاہ گیلانی اور چودھری شوکت علی نے کہا، بھرپور انتظامات ہیں اور شاندار جلوس و محفل ہوگی۔ لوگ برطانیہ بھر سے ویسے ہی جیسے پہلے جوش و خروش سے شرکت کرتے رہے ہیں۔ آن ہال کی بجائے مرکز میں وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اور پردے کا خواتین کا سلسلہ ہے، جبکہ جلسہ بھی مرکز دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں ہوگا۔ لندن بھر میں عاشقان مصطفیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے الفورڈ میں جامعہ نور القرآن کی جانب سے سالانہ میلاد النبی کانفرنس سجائی گئی۔ برطانیہ سمیت پاکستان سے علماء کرام اور نعت خواں آئے۔ نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین محفل پر وجد طاری کر دیا۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ نور القرآن کی جانب سے سالانہ میلاد النبی کانفرنس کا اہتمام ایسٹ لندن کے علاقے الفورڈ میں کیا گیا۔ علامہ حافظ جمشید سعیدی اور مولانا حبیب الرحمان کی جانب سے منتظمین کے فرائض ادا کیے گئے۔ نعت خواں حضرات نے اس موقع پر خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس قسم کی محفل کا مقصد لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے آگاہی دینا ہے۔ یہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ میلاد شریف کا پروگرام منعقد ہوا ہے الفورڈ کی جامعہ مسجد میں۔ الحمدللہ دیکھا ہے کہ جمع غفیر تھا، ماشاءاللہ سنی عوام آئی ہوئی تھی اور یہ پیغام لے کے گئی ہے کہ یہاں امن کا پیغام ہوا ہے اور صحابہ کرام کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات ہم نے دیکھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں نور القرآن مسجد والوں کو کہ بڑا اچھا میلاد کا پروگرام ہوا ہے، کافی علماء کرام، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تربیت ہوئی ہے یوتھ کی،
جس میں سیرت النبی کا کافی ذکر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ نے آج کچھ لے کر ہی جائیں گے۔ پاکستان سے آئے حضرت مولانا لیاقت حسین الازہری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی محفل سے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہیں، لوگوں کو سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے آگاہی بھی ملتی ہے۔ آج الفرڈ کے اندر گرین لائن میں جامع نور القرآن میں عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد ہوا، اور یہ محفل میلاد کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہماری ساری کمیونٹی جمع ہوتی ہے، ایک اتحاد کا منظر ہوتا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو یہ دہر میں اس میں محمد کا اجالا ایک اتحاد، اتفاق اور ساری کمیونٹی کو، ساری امت مسلمہ کو جمع کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ جامعہ نور القرآن کے انچارج مولانا حبیب الرحمان نے کہا شرکائے محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نہ صرف خوشی منائی ہے بلکہ ان کی بارگاہ میں درود اسلام کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ آج جامعہ نور القرآن الفرڈ میں میلاد النبی کا سالانہ میلاد النبی کا جلسہ انعقاد ہوا۔ الحمدللہ تعالیٰ عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں بھرپور انہوں نے اس میں شرکت فرمائی۔ آج کا جو درس تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور جو محبت کا جس طرح اظہار ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی محبت جو ہے ایمان کا مین جز ہے۔ مولانا جمشید سعیدی نے کہا کہ آج کے دور میں لوگوں کو سب سے زیادہ حضور کی سیرت کے متعلق بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم شان یہاں پروگرام ہوا، اس سے بہت سے دوستوں کے دلوں کے اندر حضور کی سیرت، حضور کی صورت کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اور آج سب سے زیادہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ میسج ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے، حضور کی صورت کو اپنایا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں علامہ حافظ خرم رفیق، علامہ طارق محمود، صاحبزادہ خواجہ جلال الدین فاروقی، حسن احمد حمدانی، سعید اتاری اور ساجد خان بھی شریک ہوئے۔ آخر میں الحاج ساجد قادری نے خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کے نذرانے پیش کیے۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی APIZ کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں علماء کرام سمیت پاکستان کے معروف منقبت خواہ میر حسن میر نے نعتیہ کلام سنا کر شرکا پر وجد طاری کر دیا۔ احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ فاطمہ کا نام لیکن کوئی مٹا نہ سکا فاطمہ کا نام۔ دنیا بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں گلیوں اور بازاروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مختلف تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہال میں APIZ کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن کی تقریب منعقد کی گئی۔ رسول نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ مدینہ مسجد نبوی کا منبر، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی نے سوال کر دیا کہ اگر سب سے پہلے آپ کا نور بنایا تو کس شے سے بنایا؟ تو رسول نے فرمایا اگر کسی شے سے بناتا تو وہ شے ہم سے پہلے ہوتی، وہ شے ہمارے نور سے پہلے ہوتی تو ہم اول نہ ہوتے۔ اللہ نے ہمارا نور کسی شے سے نہیں بنایا۔ پھر کہا کہ اللہ نے آپ کا نور کیسے بنایا؟ فرمایا اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے مشتق کر کے بنایا۔ مقامی منقبت خواہوں سمیت پاکستان کے معروف منقبت خواہ میر حسن میر نے اپنی پرفارمنس اور خوبصورت آواز سے منقبت و نعتیہ کلام سنا کر شرکا پر وجد طاری کر دیا۔ اس موقع پر برمنگھم سے عاشقان رسول اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں نے عقیدت و احترام سے شرکت کر کے جشن منایا۔ نبی کے سجدوں میں میرا حسین شامل ہے،
इस मौका पर मौलाना हाशिम रजा गदीरी ने कहा कि हमारा असूल है कि हम अपने नबी और अहले बैत की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं। आखिर में मौलाना जफर अब्बास नकवी, मौलाना शेख नूर मोहम्मद, मौलाना हाशिम रजा गदीरी, मीर हसन मीर और दीगर मनक़बत ख्वाहों के हमरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक की पैदाइश की खुशी के केक भी काटे गए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के नक्शे का ऐलान कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 अक्टूबर खालिस्तान की तकमील और आज़ादी पर लंदन के क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल में मोहरें साबित करने का दिन होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर रेफरेंडम का आगाज़ लंदन से किया जाएगा। इस हवाले से देखेंगे वसीम काज़मी की रिपोर्ट। लंदन के मकामी होटल में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें अमेरिका, यूरोप और बरतानिया से सिख फॉर जस्टिस के मकामी कायदीन ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सिख फॉर जस्टिस के कायदीन का कहना था कि 31 अक्टूबर के दिन खालिस्तान की देरीना ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए रेफरेंडम का पहला कदम उठाया जा रहा है, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से सिखों की बड़ी तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। रेफरेंडम के लिए जिन्ना हुंगारा सानू मिल रहा, खास तौर पर ਜਦੋਂ रेफरेंडम का आगाज़ हो रहा, ਇਹ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उत्थे जिथे ताईं सानू लगता कि शायद जेकर गल करिए तो उस जगह की वो जगह भी थोड़ी पै जाएगी। सो लोगों के विच इन्ना कुछ उत्साह है, वो जरूर जिहड़ा अपने रेफरेंडम दे विच जो कुछ अज तक सिखा ना होया। In that violence, in that genocide, the Sikhs were killed not only in Delhi but 100 other Indian cities and 17 other Indian states. Now the farmers have been protesting for more than a year, and they want to protect their lives by saving their land. By having passed these 3 farm laws, India has found a backdoor method to control and take away the land of people of Punjab. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु, सरदार परमजीत सिंह पम्मा, सरदार गुरप्रतानंद सिंह पन्नू, सरदार दीपिंदर जीत सिंह, सिखविंदर सिंह और दीगर ने रेफरेंडम 2021 के लिए वोटिंग 31 अक्टूबर को क्वीन एलिजाबेथ दोइम सेंटर से शुरू करने का ऐलान किया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। It's a legal process because right to self-determination is enshrined in United Nations Charter Article 1, and that's based on the protection of civil and political rights. Is called International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣੇ, ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, और कहता है कि असी थोड़ियां वोटां कराने वालियां नु वी गोइंग टू यूज बुलेट टू किल एवरीबॉडी हु इज गोइंग टू आस्क हर वोट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंडम के इंतजामी मामलात के हवाले से उनका कहना था कि हमारी तंजीम ने लोगों को क्वीन एलिजाबेथ दोइम हॉल तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रखा है, जबकि उम्र रसीदा अफराद और माजूर लोगों के लिए खसूसी तौर पर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया है। उनका कहना था कि दुनिया देख लेगी कि सिख हिंदुस्तान से आज़ादी और खालिस्तान के ख्वाब को कैसे शर्मिंदा ताबीर करेंगे, जिसका आगाज लंदन से 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा और साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक ने कहा है कि मुल्क में माली इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी और महंगाई ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। पाकिस्तान में देखें, हम हर 2-2.5 साल के बाद कोई ना कोई इशू खड़ा कर लेते हैं।
اور کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے اقدام کرتے ہیں کہ شاید مجھے معلوم نہیں کہ کوئی 30 مار خان بننے کے لیے کیا. تو اس دفعہ بھی بہت سے ایشوز ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ تو مہنگائی بے روزگاری کا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے اوپر اڑان کر رہا ہے اور روپیہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی بیان میں نے دیکھا تھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کو ایک طرف رکھ کر تو چند لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ جی ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کو اوور آل فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت جو مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم ہے اور خاص طور پر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جس طرح سے ایک ڈفرینشل جو بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر جس طرح سے پاک روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے کہ فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو لگژری آئٹمس پہ کی امپورٹس پہ اور خاص طور پر جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بن سکتی ہیں ان کی امپورٹس پہ پابندی لگانی پڑے گی. حالانکہ یہ WTO کے تھوڑا سا خلاف جاتی ہیں باتیں کیونکہ وہ اوپن ٹریڈ چاہتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی معیشت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بحران ابھی آئے گا, سردیاں شروع ہو رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اور زیادہ پاکستان پہ جو ہے وہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں. اوبویسلی اس کی وجہ بھی کچھ ہے, کچھ افغانستان اس کی وجہ ہے کہ افغانستان سے جو انخلا ہوا ہے امریکا کا, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ پاکستان نے جتنی قربانی دی, میرا نہیں خیال کہ 40 یا 52 ملک جو وہاں پر تھے انہوں نے یا کسی خطے کے کسی اور ملک نے اتنی قربانی دی ہو جتنی پاکستان نے اس افغانستان میں جو اس وقت چل رہی تھی مہم اس کے متعلق جو دی ہو. دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی پاکستان بمقابلہ بھارت کے ٹاکرے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں پاکستانی ٹیم اس مرتبہ تاریخ رقم کرے گی اور انڈیا کو شکست دے گی. پاکستان نے دنیا کے تمام میدانوں میں بھارت کو شکست دی ہے اور اس T20 ورلڈ کپ میں بھی پاکستان انڈیا کو شکست دے گا. مزید کیا کہا آپ بھی جانیے. امید ہے کہ انشاءاللہ بابر اعظم اور فخر زمان جو ہے نا یہ بہت اچھا کریں گے. اور فخر زمان پہ اس لیے ہے کہ فخر زمان نے ہمیں چیمپئن ٹرافی جتائی ہوئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو بہت اچھا رہے گا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور انڈیا جو ہے نا انشاءاللہ ہار جائے گا. 24 کو میچ ہونے جا رہا ہے. ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت پریشرائز کیا گیا کہ ہم پاکستان نہیں جیت سکتے, پر انشاءاللہ یہ تو گراؤنڈ پہ پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہی جیتے گا. پر انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا اور ہم سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کا میچ سنڈے کو ہونے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا میں بہت دفعہ یہ بولا گیا ہے کہ پاکستان اس دفعہ بھی میچ نہیں جیتے گا. تو انشاءاللہ دس ٹائم ڈیفینیٹلی پاکستان ول ون کیونکہ پاکستان کے پاس بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے اس دفعہ, تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور 2019 میں انہوں نے انڈیا کو بھی رہا, جیسے کہ انڈیا سوشل میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور انشاءاللہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کو پھر ہرائیں گے اس دفعہ. ہماری پوری سپورٹ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے. ہماری بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, تو ہمارے ینگ پلیئر سینئر پلیئر سارے ہیں اس میں. I don't really follow much of a cricket as a regular viewer, but I think it's an exciting tournament. Yeah, I mean it's one of those major tournaments on ICC panel. So hopefully we will get a lot of exciting matches to watch. I mean it's just a game. Sometimes people win and lose, but hopefully public's going to enjoy. But Pakistan is going through a hard economic time. میرے خیال میں تو رزلٹ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ 2 سال پہلے ہوا تھا ICC چیمپئنز ٹرافی میں, اور ویسے ہی ہم جیتیں گے ان سے, اور پورا امید ہے پاکستان سے. ہم اچھے چینجز کیے ہیں انہوں نے اینڈ پہ. انشاءاللہ جو پاکستان اور انڈیا کا 24 کو میچ ہو رہا ہے سنڈے والے دن, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی پاکستان جیتے گا. امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ولسٹن سینٹر میں چین پاکستان اقتصادی راہداری آگے کیا ہے کے موضوع پر خطاب کیا. وفاقی وزیر نے CPEC کی موجودہ حیثیت, علاقائی رابطے کو فروغ اور علاقائی اقتصادی سرگرمیوں کو تشکیل اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی. خرم شہزاد رپورٹ کریں گے.
सेमिनार की मेज़बानी पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर और अटलांटिक कौंसिल के सफारती फ़ेलो डेविड हिल ने की। थिंक टैंक और आलमी बरादरी के नुमाइंदा शुरा की एक बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने सी पैक की मौजूदा हैसियत, इलाकाई इक़्तिसादी सरगर्मियों को तश्कील देने और मुस्तकबिल के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि सी पैक के तहत कायम होने वाले 4 खसूसी इक़्तिसादी जोन और गवादर फ्री जोन तमाम बैरूनी ममालिक की सरमायाकारी के लिए खुले हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका में की जाती हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन तरसीलाते ज़र के जरिए पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल के साथ अमेरिका से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक विजन के हसूल के लिए ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो अफगानिस्तान को दोबारा अंदरूनी तनाज़ात में तनहा न छोड़े। अगर ऐसा हुआ तो अदम इस्तेहकाम इंसानी तबाही और माशी तबाही का बायस बनेगा। वफाकी वजीर ने इस मौका पर शुरा के सवालात के जवाबात भी दिए। कनाडा के शहर टोरंटो में चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और एमपीए चौधरी नज़र लतीफ़ के एजाज़ में अकबर वड़ाइच पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की जानिब से इशाइये का अहतमाम किया गया और अकबर वड़ाइच ने टीम समेत उनको टोरंटो आमद पर खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम इशाइये में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के रहनुमाओं, पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। एमपीए चौधरी नज़र लतीफ़ अकबर वड़ाइच ने कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया और उनके हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया, जिस पर सरबराह FTA ने उनको यकीन दिलाया कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मसाइल को हल करवाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा और हुकूमत पाकिस्तान पहले ही दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रही है। फिलिपाइन के दारुलहुकूमत मलेना से सफारत खाना पाकिस्तान और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से विलादत बासआदत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी नात ख्वानों ने पुरसोज अंदाज में हदिया नात पेश किया। जावेद रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर की तरह फिलिपाइन में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में मनीला में कायम सफारत खाना पाकिस्तान और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। अबरार अलमाज ने प्रोग्राम की मेजबानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में मनीला में मुकीम पाकिस्तानी नात ख्वाहों अयूब हुसैन, मोहम्मद अदनान, जावेद और मौलाना इलियास ने हदिया नात पेश किया। मुकामी उलमा इकराम मौलाना अबू बकर और मौलाना इलियास अलावी ने अपने बयानात में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उजागर किया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद काजी ने अपने खिताब में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करते हैं, फिर जब रसूल भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करता है, लवजदुल्लाह तवाब रहीम, अल्लाह ताला को अब तवाब और रहीम जान पे जरूर करके आते हैं। फस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करते हैं, वस्तग़फ़र लहुर रसूल लवजदुल्लाह तवाब और रहीम। आपकी ज़ात का वास्ता अल्लाह ताला बीच में अंतर्गत डाल रहा है, अल्लाह की ज़ात है, डायरेक्ट है बंदे को। तो सफ़ीर पाकिस्तान ने मनीला में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि खुद को एक अच्छा इंसान और बेहतर मुसलमान के तौर पर एक रोल मॉडल बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। महफिल में उम्मीद अली कुल्होड़ो, कौंसलर अताशी और कम्युनिटी नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। जावेद रहमान, नुमाइंदा 92 न्यूज़। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद की जानिब से महफिल नात का एहतमाम, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान समेत नामवर नात ख्वान मोहम्मद असगर चिश्ती ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली महफिल नात में सऊदी अरब समेत बहरीन के नून लीगी अहदेदारों और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नामवर नात ख्वां मोहम्मद असगर चिश्ती और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान ने आकाए दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया नात पेश किया। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरका महफिल झूम उठे। मिसाले शब असरा
तेरे लिए दो चार कदम सारा जग कोई सोना साडे सोने तो थले महफिल नात की तकरीब में हाफिज अब्दुल वहीद ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि मोहम्मद आसिम, फजलुर रहमान और असलम राही ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। मुस्लिम लीग नून मिडिल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी सुन्नत हमारे लिए मशले राह है, जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। यूरोप भर में आशिकान रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशियाँ इंतहाई अक़ीदत से मना रहे हैं। जर्मन शहर रावनहाइम में हाजी तारिक ने अपनी रहायशगाह पर मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, जिसमें आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद में शरीक होकर अपने क़ुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर किया। असग़र मिर्ज़ा की रिपोर्ट। والأرض فرشناها فنعم الماهدون इश्क़ सरकार की शमा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हाजी तारिक जर्मनी के शहर रावनहाइम में गुज़श्ता 2 दहाइयों से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ शिरकत करती है। इस साल भी उन्होंने अपनी रहायशगाह पर बाबरकत महफल का एहतमाम किया। सैयद अफजाल शाह, हाजी मोहम्मद अफजल कादरी, खालिद महमूद कादरी ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर महफिल के शुरका पर वजह तारी हो गया। रहमत दी तुसा अख जद खोली, पाक हलीमा पर लइए जोली। रहमत दी तुसा अख जद खोली, पाक हलीमा पर लइए झोली। ले गयो खजाने रब दे हथ, मल दियां रह गईयां दायां। महफिल में नकाबत के फ़राइज़ नज़ीर अहमद ने सरअंजाम दिए। बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हुए मारूफ सना खान, कारी अली मोहम्मद कादरी ने मियाँ मोहम्मद बख्श और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का कलाम पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। कली जिसमें हुसैन और हसन को मासूम न था साये शाहे सकलई, उस नूर की जलवा गाह थी। स्टॉकहोम स्वीडन से तशरीफ लाए इलामा जफर अब्बास ताहिर ने सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज खताब किया। उनका कहना था कि अदब का मकाम इल्म से बहुत आगे है। उन्होंने इस यहूदी बच्चे का किस्सा भी सुनाया। हवा के झुरमट में फरिश्ते भी जा रहे हैं, अल्लाह की रहमतें भी जा रही हैं, अल्लाह की कुर्बतें भी जा रही हैं। कमली वाले का एक एक कदम उठता है, बख्त भी नाज करता है। यहूदी बच्चे, तू कितना खुशकिस्मत है कि तेरे घर आमना का लाल आ रहा है। हुजूर तशरीफ ले गए, उस बच्चे के सराने बैठ गए। वो शदीद अलील था। अब हुजूर ने मस्जिद नबवी में तो कभी नहीं कहा कि मेरा कलमा पढ़ ले। इधर आकर हुजूर ने आते ही फरमाया, ए बेटा मेरा कलमा पढ़ ले। अब वो बच्चा था तो अपने बाप को, जो उसका बाप था काफिर, वो भी सामने खड़ा था। अब बच्चा था तो डरता हुआ अपने बाप को देखता है, हुजूर को जवाब नहीं देता। हुजूर ने फिर फरमाया, बेटा कलमा पढ़ ले। उसने फिर बाप को देखा। बाप कहता है, बेटा मेरी तरफ क्या देखता है, जो तुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, तू वो कलमा पढ़ ले। अरे बेटा, ये थोड़ा किसी के घर जाकर कलमा पढ़ाते हैं। रूह परवर महफिल के इख्तिताम पर हाज़रीन ने मिलकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। जाने रहमत तेरा
मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए इस मौके पर खसूसी दुआएं मांगी गईं। महफिल के आखिर में शुरका को ज़ियाफ़त मिलाद भी पेश की गई। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।